अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार अजीज़ और आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क। दोस्तों, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। बड़े अरसे बाद आपकी खिदमत में इस तरह प्रोग्राम कर रहा हूं। वजह कुछ निजी मसरूफियात भी थी और कुछ और प्रोजेक्ट भी थे एफिलिएशन वगैरह के मतलब। दोस्तों, आज चूँकि इस्लामाबाद का जो पारा बड़ा गर्म है और इस टाइम पाकिस्तान की जो सियासत है वो बड़े अरूज पर है, तो मैंने समझा कि आपके साथ व्लॉग कर लूं। दोस्तों, जो मौजूदा पोजीशन है पाकिस्तान की सियासत की वो आपके सामने है। मुझे सियासत से ना कोई गरज है और ना कोई इतना मुझे गरज है तो अपने पाकिस्तान से, और मुझे गर्ज है अगर तो इमरान खान से। तो इस व्लॉग की वजह यह है कि बहसीत पाकिस्तानी हम इस टाइम अपनी रियासत के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। दोस्तों, बहसीत पाकिस्तानी हम सब का फ़र्ज़ है कि जो बात सच्ची हमारे सामने हो उसको दूसरों तक पहुँचाएं और जो सच है उसका साथ दें और झूठ को बेनकाब करें। आप सब जानते हैं कि पीडीएम किस तरह गठी हुई है खान के ख़िलाफ़, और पीडीएम का मतलब क्या है, मकसद क्या है, जी शऊर पाकिस्तानी ये जानते हैं। मेरा मकसद कोई सियासत करना नहीं है, ना मैं पीटीआई को डिफेंड कर रहा हूँ। मेरी नस्लें पीपी में गुजर चुकी हैं। 2013 तक मैं नवाज शरीफ का हामी था। मैं ये समझता था कि 2013 में नवाज शरीफ से बेहतर कोई बंदा नहीं है जो पाकिस्तान को संभाल सके। लेकिन नवाज शरीफ साहब की, मैं चोरियों की बात नहीं करूँगा, चोरी डकैती छोटी बातें हैं। असल में दोस्तों, मुल्क को नुकसान चोरी डकैती से इतना नहीं होता जितना नस्लें ख़राब करने से होता है। जरदारी और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की नस्लों को ख़राब किया है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, लीडर जो होते हैं वो नस्लें बनाते हैं, वो दूर की सोच रख के नस्ल बनाते हैं। इन्होंने अपनी निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए और अपना निज़ाम बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के अवाम के साथ बार बार ज़्यादती की है। पाकिस्तान के अवाम को लूटा भी है और उनको गलत गाइड भी किया है। इस्लाम की किसी भी बंदे ने कोई खिदमत नहीं की है। एटम बम तक जहाँ तक तल्लुक़ है, एटम बम में नवाज शरीफ का कोई किरदार नहीं है। सारे पाकिस्तानियों को ये पता होना चाहिए कि नवाज शरीफ का एटम बम में कोई किरदार नहीं है। एटम बम में किरदार बेसिक यहाँ से शुरू हुआ, वो भुट्टो और ये अपने जो अब्दुल कदीर खान साहब हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो हैं, और चंद और लोग हैं जिन्होंने बेसिक तौर पर एटम बम को पाकिस्तान में बनाने की तैयारी की। उसके बाद ये सारा क्रेडिट हमारी फ़ौज को जाता है। बहुत सी चीज़ों का क्रेडिट हमारी आर्मी को ही जाता है कि हमारी आर्मी बैक एंड पे हर हुकूमत की मौजूद होती है। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें ऐसी हैं जो आर्मी को करनी चाहिए लेकिन आर्मी नहीं कर रही। मसलन जैसे डॉन लीक्स हुई थी, आर्मी को बोलना चाहिए था। राहिल शरीफ को, मरियम को माफ़ नहीं करना चाहिए था। मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, मुझसे ज़्यादा फ़ौज से प्यार शायद कोई करता हो। मुझे 3 चीज़ों से प्यार है: पाकिस्तान, इस्लाम और पाक फ़ौज। ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। इन चीज़ों के लिए अपनी जान भी देने की मैं कभी परवाह नहीं करूँगा। उसके बाद आते हैं खान साहब। खान साहब एज ए लीडर मुझे पसंद हैं और मैं उनका साथ मरते दम तक दूंगा। एज ए पीटीआई का रुकन या कारकुन नहीं, एज ए पाकिस्तानी। एक ऐसे शख्स के तौर पर मैं उनका साथ दूंगा जो ये चाहता है कि पाकिस्तान में इस्लामी इस्लाहत हों। पाकिस्तान में कोई भी बड़ा लीडर इस्लाम की तशरीह सही तरीके से करे। असल में हमारे साथ इन 70 सालों में इन्होंने क्या किया है
وہ دنیا کے سامنے رکھے۔ مجھے کوئی یہ بات بتائے کہ کیا پاکستان کے بچے کو خان سے پہلے یہ پتا تھا کہ کرپشن کس کو کہتے ہیں، ہم پہ کتنا قرضہ ہے، انہوں نے قرضہ کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا، نیب کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس قوم کو بتانے والا خان ہے، اور آج یہ سارے چور و چکے اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بات بتائیں، کوئی ذی شعور پاکستانی اس گندے میڈیا کو چھوڑ کے ان سے پوچھے کیا بچانے آئے ہو؟ پاکستان؟ نہیں پیارے پاکستانیوں، یہ پاکستان کو بچانے نہیں آئے، یہ اپنی چوریاں اپنی ڈکیتیاں بچانے آئی ہیں۔ پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں، بہت سے دوسرے سوشل میڈیا کے پینلز پر بھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس مہنگائی کا تعلق صرف پاکستان سے نہیں ہے۔ کرونا جو شروع میں آیا تھا اس کے ایفیکٹ 5 سال تک پوری دنیا بھگتے گی۔ یہ بات میں روز اول سے کرتا آیا ہوں کہ 5 سال تک اکنامکس پر جو کرونا کا اثر ہے وہ رہے گا۔ پتہ نہیں پاکستانیوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی، روٹی اور دال کے چکر سے یہ قوم نکلنا ہی نہیں چاہتی۔ اور میرے بھائیوں، پیارے پاکستانیوں اور سادھیوں، جب تک آپ لوگ عزت کی زندگی کی سوچ نہیں رکھیں گے، خود مختاری کی سوچ نہیں رکھیں گے، یہ روٹی بھی بھاگے گی، مہنگائی بھی نظر آئے گی۔ جب ایک مسلمان پاکستانی کے اندر غیرت جاگے گی کہ مجھے خود مختار ہونا ہے، مجھے اسلام کی وقار کے لیے کام کرنا ہے، مجھے پاکستان کے وقار کے لیے کام کرنا ہے، مجھے پاکستان کے تشخص کے لیے کام کرنا ہے، اس وقت ہم روٹی کو بھول جائیں گے، اس وقت مہنگائی کو بھول جائیں گے، اس وقت ہمیں یاد ہوگا تو صرف یہ کہ ہم پاکستان کو کیسے دنیا میں باعزت طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ اس ٹائم خان بہت یاد آئے گا۔ یاد رکھیے پاکستانیوں، اگر اس بار ہم نے خان کو کھو دیا تو آپ یقین کریں اس وقت پاکستان میں خان کے علاوہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے اور جو پاکستان کو بیرونی سازشوں سے، ملک دشمن عناصر سے بچا سکے۔ آرمی ہر گورنمنٹ اور ہر حکومت کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن آرمی کا کام سیاست کرنا نہیں ہے۔ آرمی کے اپنے کچھ مقاصد ہیں، انٹیلیجنس ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو انہوں نے کرنی ہوتی ہیں، ساری چیزیں آرمی پہ نہیں ڈال دینی چاہیے۔ دوسری بات ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آرمی کا عمل دخل ہے پاکستان میں، ہے، بالکل ہے، اور کیوں نہ ہو۔ اگر تھوڑی سی بارش ہو جائے پاکستان میں، گلیوں میں پانی آ جائے، ہماری انتظامیہ پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، اس ٹائم بھی کہتے ہیں فوج کو بلاؤ، الیکشن کروانے فوج کو بلاؤ، اپنا یہ جو سونامی یا سیلاب آ جاتا ہے جب، اس ٹائم بھی کہتے ہیں فوج کو بلاؤ۔ اور خدا کے بندو، فوج کو اگر ان کاموں کے لیے رکھا ہے، یہی کام سارے فوج نے کرنے ہیں، تو فوج تو مداخلت کرے گی۔ وہ تمہارے ماما کے پتر تو نہیں ہے جو تمہیں بلا وجہ آ کے تمہاری خدمت کر کے پھر بیرکوں میں چلے جائیں گے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر تم لوگ چور و چکے نہ ہوتے، تم لوگ ان جنرلوں کی گود میں نہ بیٹھتے، تو کبھی بھی فوج اتنی ان نہ ہوتی۔ فوج کو تم لوگوں نے خود اپنی سیاست میں ڈالا ہے۔ بڑے بڑے جرنلسٹ ہوں گے، بہت زیادہ پڑھے لکھے اور پاکستان کی سیاست پر نظر رکھنے اور پاکستان پر نظر رکھنے والے لوگ ہوں گے جو میری اس بات کو نہیں جھٹلا سکتے کہ فوج کو سول ایڈمنسٹریشن میں انوالو کرنے والے ہمارے سیاستدان ہیں، نواز شریف جیسے لوگ ہیں، زرداری جیسے لوگ ہیں۔ اگر آپ فوج کو شروع ہی سے ان کا اپنا کام کرنے دیتے تو فوج کبھی بھی سول انوالومنٹ میں شریک نہ ہوتی۔
सिविल कामों में इन्वॉल्वमेंट फौज की कभी भी ना होती। ये आप लोगों का अपना कसूर है। अब हम बात करते हैं जनाब खान साहब की। दोस्तों, हज़रत अली का एक फरमान है, मुझे सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन उन्होंने फरमाया कि जब एक बंदा अकेला देखो और एक साइड पे बहुत से लोग देखो तो समझ जाओ कि अकेला बंदा सच पर है, क्योंकि मुनाफिक ज़्यादा होते हैं और जो सच्चाई पसंद वो कम या अकेला होता है। दोस्तों, ये वक्त है पाकिस्तान के लिए इमरान खान का साथ देने का। मैं एक बार फिर कहूँगा, हमें सियासत नहीं रियासत की ज़रूरत है, और पीटीआई के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए इमरान खान का साथ दीजिए और इन चोर उचक्कों को बेनकाब कीजिए। आगे फिर नए किसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और साथ रेड चिली नेटवर्क का भी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर गुजरने वाले दिन के साथ हमारे पाकिस्तान को तरक्की दे और दुश्मनों से महफूज रखे। या अल्लाह, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो या अल्लाह वो कर। हम लाइल्म लोग हैं या अल्लाह, हमें नहीं पता कि हमारे लिए और हमारे पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो या अल्लाह वो कर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।